Karibuni tena katika kipindi chetu cha kuwa na furaha. Happiness every day. Katika kipindi chetu cha kuwa na furaha, tutaongelea neno la kwamba dhamini vitu ambavyo maisha yalikupa wewe. Yaani katika maisha yako, vitu ambavyo ulipata katika maisha yako ili uwe na furaha, lazima uvisamini. Ili kusamini kile ambacho maisha yanatupa, ni muhimu kuishi katika wakati wa sasa, kufurahia furaha ndogo za kila siku, na kukuza shukrani kwa kile ambacho tayari tunacho badala ya kuzingatia kile ambacho hakipo. Hii inamaanisha kukubali maisha kama yalivyo, pamoja na mambo yake mazuri na mabaya, na kupata maana hata katika magumu, kwa sababu tunaishi katika ulimwengu wa taabu na matatizo ya kila siku. Ila kuna vitu ambavyo maisha yanatuzawadia, yanatupa, lazima tuvisamini. Ishi katika wakati wa sasa. Zingatia sasa. Epuka kufikiria yaliyopita au kuwa na wasiwasi kuhusu wakati ujao, na ulenge umakini wako wote katika wakati wa sasa. Kubali wakati wa sasa. Karibu kile ambacho wakati wa sasa unatoa, iwe rahisi au ngumu, kana kwamba umechagua. Kuwa mwangalifu wa mwili na akili yako. Hili lazima uzingatie, kwa sababu mwili pamoja na akili vikuwa kwamba haviko salama wala sawa, itakuwa vigumu wewe kuwa na furaha au kuthamini vile vitu ambavyo umepata katika maisha yako, katika ulimwengu ambao tuko ndani wa machungu na matatizo ya kila siku. Kuza shukrani na kuridhika. Tambua furaha ndogo. Dhamini raha rahisi za maisha ya kila siku, na usiruhusu tamaa chache zifiche uhai wako. Usidharau kile ulicho nacho. Tambua dhamani ya kile ambacho tayari unacho.